जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो आज क्लास रे हमर कोड रहिबो ना हमर ओडिया ग्रामर रहिबो हला, जोटा कि हमर प्रतिशब्द किछि रहिबो ता सहित हमर किछि विपरीत शब्द रहिबो। तो देखंतु फ्रेंड्स एगुडा हमर जो रहिछि हमर जो वर्तमान हमर एग्जाम जो चलछि हमर फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड आ हमर एक्साइज कांस्टेबल ता पई फ्रेंड्स आपनकर इंपोर्टेंट रहिबो। से फ्रेंड्स हमर प्रति शिफ्ट रे आपनकु कोन पचारुछि ना हमर प्रतिशब्द गोटे दिटा पचारुछि हला, प्रतिशब्द पचारुछि आ हमर विपरीत शब्द मध्य पचारुछि। आ फ्रेंड देखंतु हमर रूढ़ी भी पचारुछि। सो फ्रेंड्स रूढ़ी रो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हेकी अछि। सो आपण माने जदि चाहिबे आपण माने देखि परिबे। तो देखंतु हमर प्रथम क्वेश्चन टी रहिछि कोन ना दिनर प्रतिशब्द कोन। तो देखंतु हमर जो दिन रहिछि दिनर प्रतिशब्द फ्रेंड्स हमर कोन हबो। तो दिनर प्रतिशब्द टी हे जिवो फ्रेंड्स हमर ऑप्शन बी ना कोन हे जिवो ना हमर दिन आरो हमर प्रतिशब्द हे गला हमर दिवस हे गला हला। तापरे आमे कहि परिबा हमर दिन मणि भी फ्रेंड्स आमे कहि परिबा। अपन टिके मने रखिबे। परवर्ती आथिला आपनकर समुद्रर प्रतिशब्द कोन। तो देखंतु समुद्रर प्रतिशब्द टी हे गला हमर कोन हे जिवो ना हमर हमर जलधि हे जिवो फ्रेंड्स हला, जलधि हे जिवो। तापरे आमे सिंधु मध्य कहि परिबा हमर सिंधु। तापरे फ्रेंड्स आमे कहि परिबा कोन ना हमर रत्नाकर मध्य आमे कहि परिबा। एगोटी आपण माने मने रखिबे। तापरे आसिला आपनकर गुरुर प्रतिशब्द कोन। तो देखंतु गुरुर प्रतिशब्द हे जिवो आपनकर शिक्षक हे जिवो हला। परवर्ती रहिछि आपनकर जलर प्रतिशब्द कोन। तो जलर प्रतिशब्द हे जिवो हमर कोन ना हमर पानी हे जिवो। तापरे आमे कहि परिबा कोन ना आमे बारी मध्य कहि परिबा, बारी मध्य हबो। तापरे हे जिवो कोन ना हमर अंबु मध्य हबो। तापरे हमर पय मध्य हबो। परवर्ती आसिला आपनकर शत्रुर प्रतिशब्द कोन हबो। तो शत्रुर प्रतिशब्द हबो आपनकर कोन ना हमर विरोधी हेबो, माने हमर ऑप्शन बीटा यार सठिक उत्तर। तापरे आसिला आपनकर अग्निर प्रतिशब्द कोन। तो अग्निर प्रतिशब्द हे जाउछि हमर कोन ना हमर अनड़ हे जिवो। तापरे हमर निया मध्य हे जिवो। तापरे हमर कोन हे जिवो ना हमें हुतासन मध्य कहि परिबा। परवर्ती रहिछि चंद्र। चंद्रर प्रतिशब्द कोन ना चंद्रर प्रतिशब्द हे जिवो हमर कोन ना हमर इंदु हे जिवो, जोटा कि हमर ऑप्शन बीटा यार सठिक उत्तर। ता सहित आपण माने मने रखिबे हमर शशि मध्य हबो। परवर्ती रहिला आपनकर कोन ना हमर पृथ्वीर प्रतिशब्द कोन। पृथ्वीर प्रतिशब्द टी हे जिवो आपनकर मही हला, जोटा कि हमर ऑप्शन बीटा यार सठिक उत्तर हे जाउछि मही। तापरे आसीबो हमर कोन ना हमर धरित्री आसीबो। तापरे आसीबो आपनकर कोन ना हमर धरणी मध्य आसीबो। तापरे आसीबो आपनकर धरा आसीबो। तापरे आसीबो हमर वसुंधरा आसीबो, वसुमती आसीबो। एगुडा होउछि हमर पृथ्वीर प्रतिशब्द। तापरे आसिला शिशुर प्रतिशब्द कोन। तो शिशुर प्रतिशब्द टी हे जिवो एई अनुसार हमर कोन ना हमर ऑप्शन बी ना बालक हे जिवो यार सठिक उत्तर। तापरे आसिला बनर प्रतिशब्द कोन। तो देखंतु बनर प्रतिशब्द टी हे जिवो आपनकर जंगल, जोटा कि हमर ऑप्शन एटा यार सठिक उत्तर। ता सहित आपण माने मने रखंतु बननर हे जिवो कोन ना हमर कान न हे जिवो। तापरे हे जिवो आपनकर अरण्य हे जिवो। तापरे हे जिवो आपनकर विपिन मध्य हे जिवो। परवर्ती आसिला आपनकर दुखर प्रतिशब्द कोन। तो दुखर प्रतिशब्द हे जिवो आपनकर कोन ना हमर वेदना हे जिवो हला। तापरे आसिला धनर प्रतिशब्द कोन। तो धनर प्रतिशब्द टी हेउछि आपनकर कोन संपद हेबो। तापरे वैभव मध्य हबो। परवर्ती आसिला नदीर प्रतिशब्द कोन। तो नदीर प्रतिशब्द हे गला आपनकर ऑप्शन एटा फ्रेंड्स यार सठिक उत्तर हे जिवो ना कोन ना हमर जलधारा। तापरे आमे कहि परिबा कोन हमर निम्न गा मध्य कहि परिबा। तापरे आमे कहि परिबा कोन ना हमर स्रोत सिनी मध्य आमे कहि परिबा नदीर प्रतिशब्द। परवर्ती आसिला आपनकर पहाड़र प्रतिशब्द कोन। तो पहाड़र प्रतिशब्द हे गला देखंतु हमर कोन हे जिवो ना हमर गिरी हे जिवो, जोटा कि हमर ऑप्शन एटा यार सठिक उत्तर। ता सहित आपनकर हे जिवो कोन ना हमर शैल मध्य हे जिवो हला, मने रखिबे। परवर्ती आसिला आपनकर मनुष्यर प्रतिशब्द कोन। तो मनुष्यर प्रतिशब्द टी हे जिवो कोन ना हमर जन, जोटा कि यार सठिक उत्तर हे गला हमर ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न आलोकर विपरीत शब्द कोन। तो देखंतु आलोकर हमर विपरीत शब्द टी हे गला आपनकर कोन
ନା ଆମର ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ସିଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଲା ସତ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ତ ସତ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମିଥ୍ୟା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାନ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ଶାନ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ବା ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହେଲା, ଆମର ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଲା ସୁଖର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆମର ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଉଚ୍ଚର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଲା ନୂତନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ତ ନୂତନର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ, ବା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ପୁରାତନ ହେଲା, ଆମର ପୁରାତନ ମଧ୍ୟ ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହେବ? ତ ଜୀବନର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ତ ଧନୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଲର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ତ ଭଲର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସକାଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ସକାଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା, ମାନେ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଖୁସିର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବିଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସତ୍ୟବାଦୀର ଆମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଲା ପୁରୁଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ତ ପୁରୁଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆମର ନାରୀ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଆମର ଅପସନ ବିଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଆଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ତ ଆଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଛ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସଫଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଲି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟିକୁ କଣ କରିବେ ନା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ମୋର ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗୁଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭୁଲିବେନି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।